ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಾರಾಯಣ್ಯಂ ದಶಕ 11. ಸನಕಾದೀನಾಂ ವೈಕುಂಠ ದರ್ಶನಂ ಚ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಸ್ಯ ತಥಾ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೋಸ್ಜನನಂ. ಕ್ರಮೇಣ ಸರ್ಗೇ ಪರಿವರ್ಧಮಾನೆ ಕದಾಪಿ ದಿವ್ಯಾ ಸನಕಾದಯಸ್ತೆ ಭವದ್ವಿಲೋಕಾಯ ವಿಕುಂಠಲೋಕಂ ಪ್ರಪೇದಿರೆ ಮಾರುತಮಂದಿರೇಶ. मनोज्ञनैः श्रेयसकाननादैः अनेकवापि मणिमन्दिरैश्च अनूपमं तं भवतो निकेतं मुनीश्वरा प्रापुरतीतकाक्ष्याः. भवद्दिदृक्षोन् भवनं विवीक्षोन् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धां तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणैव भूमन्. वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवां दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवदाश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोऽस्विति नेमतुस्तान्. तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्षा खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयन्स्तानभिराममूर्त्या. प्रसाद्य गिर्भे स्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावत पाशदौ तौ संरम्भयोगेन भवस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात्तकृपं न्यगादीः. त्वदीयभृत्या हतकाश्यपात्तौ सुरारिवीरा उदितौ दितौ द्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ. हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्हतमशेषलोकं रुषान्यरुन्धां निजवासनान्धौ. तयोर्हिरण्याक्षमहासुरेन्द्रो रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियां क्ष्मां सलिले विमज्य चचार गर्वाद्विदनन् गदावान्. ततो जलेशा सदृशं भवन्तं निशम्य भभ्राम गवेशयं स्वां भक्तैकदृश्य सकृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश. सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द. नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते. धन्यवाद.